نیوز 18 جموں کشمیر لداخ ماجلس مجھ تہد خیر مقدم تو بہت تہد میزبان سید منظور. اگر ازکہ دورچ کت کرو اس دور ونکن چلان یہ ٹیکنالوجی ہند دور تو پڑھائی ست ست ٹیکنالوجی تہ ضروری. اس تس اخ شخصیت موجود یس کوڈنگ پرموٹ کران. یہ پور اندر پریت کن پروگرامس من حصہ نوان تو بچن کوڈنگ ہچنان کیازکہ ون فیوچر یہ کوڈنگ ہند تو اس عادل احمد بٹ صاحب موجود یمن ست کرو کت یم ون یہ کوڈنگ گئی کیا تو ام سیا فائدہ. خیر مقدم تہد سنس پروگرامس مز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مے ناو عادل احمد بٹ صٲب. بہٕ روزان پامپرہس. ایکچولی بہٕ کران ایز این انڈیوجول تو بیٚیہِ سٲنۍ آرگنایزیشن ڈیکوڈ فیوچر. أسۍ چھِ کران کوڈنگ پرموٹ ایز ویل ایز بیٚیہِ چھِ أسۍ بچہِ ہیٚچھناوان کوڈنگ اکراس ویلی. أسۍ چھِ کران بیسکلی ورکشاپس پری ورکشاپس سکوٗلن منٛز. أسۍ چھِ کران ٹیٖچٲرٕس ٹریننگ پروگرام اور ییٚتٮ۪ن زن أسۍ ایکسپلین چھِ کران بچن کہِ تۄہہِ کیازِ وٕنکیٚنس 21st سینچری منٛز کیازِ چھُ کمپیوٗٹر ساینس تہٕ کوڈنگ ضروٗری. اگر أسۍ کوڈنگ ہٕنٛز کتھ کرو کوڈنگ اگر بہٕ سمپلفاے کرٕ یہِ وٲرڈ کوڈنگ اتھ منٛز چھِ أسۍ أکِس مشیٖن یۄس نہٕ أمِس نہٕ کِہینۍ چھُ یِوان سمجھ أمِس چھِ أسۍ کینٛہہ انسٹرکشنز دِوان امہِ پتہٕ چھِ سۄ کٲم کران یہِ پانے. سے اے ٹریفک سگنلس منٛز چھِ أسۍ أمِس انسٹرکشنز دِژمٕژ گۄڈنیتھٕے آپ 10 سیکنڈ کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے تو یہ پھر آٹومیٹکلی کر دیتا ہے. یتھے پٲٹھۍ چھِ تُہۍ اگر وٕچھِو سٲنۍ زندگی چھِ سراوُنڈ وٕنکیٚنس ٹیکنالوجی انٹروینشن پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ. اگر أسۍ پننہِ مسجد ہٕنٛز کتھ کرو تتہِ تہِ چھُ آسان اکھ ڈِجٹل بورڈ. اگر أسۍ آفسن ہٕنٛز کتھ کرو اتہِ چھُ فی کلیکٹنگ سافٹ ویر چھُ اسہِ یا اِون بینکس ایوری ویر اگر تُہۍ وٕچھِو ٹیکنالوجی انٹروینشن چھُ واریاہ زیادٕ. وۄنۍ چھُ اکھ چیٖز گوٚو أسۍ کران چھِ یِم چیٖز استعمال. سٲنۍ بچہِ تہِ چھِ کران یِم ڈِوایس استعمال تہٕ سٲنۍ بٔڑۍ تہِ چھِ کران یِم ڈِوایس. مُلٲزِم تہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چھُ کران استعمال. مگر ضروٗرت چھِ کہِ أسۍ سمجھو یِم کِتھ پٲٹھۍ چھِ کٲم کران. کیازکہِ یِنہٕ وول یُس فیوٗچر چھُ اسہِ یا آلریڈی یتھ فیوٗچرس منٛز أسۍ وٕنکیٚس چھِ وٕنکیٚنس چھِ اسہِ تِم جابٕس زیادٕ ایویلیبل مارکیٹس منٛز ییٚتنس اسہِ سکلز چھِ یِم چیٖز ڈیولپ کرنٕکۍ. اگر بہٕ تۄہہِ اکھ چیٖز ونہٕ کہِ 21st سینچری منٛز اوٚتن تام اوس یہِ کمپیوٗٹر ساینس اکھ ووکیشنل سبجیکٹ لیکن ان د لاسٹ فیو یِیٲرٕس یہِ بنیو وۄنۍ فنڈامینٹل. اگر أسۍ نیشنل ایجوکیشن پالسی ہٕنٛز کتھ کرو سکل بیسڈ لرننگ چھِ پرموٹ یِوان کرنہٕ اینڈ پٔرٹِکیوٗلرلی چھُ آمُت نیشنل NEP کِس ڈاکیومنٹس منٛز مینشن کرنہٕ کہِ کوڈنگ کٔرِو سا پرموٹ. انفیکٹ کوڈنگ چھِ مٲنتو تُہۍ ان نیکسٹ کمنگ یِیٲرٕس 6th پتہٕ چھِ یہِ کمپلسری. ییٚتنس أسۍ بچہِ ہیٚچھناوو گۄڈنِکۍ پٮ۪ٹھے کہِ یُس سون انٹروینشن چھُ یۄس اَسہِ ڈِپینڈنس چھِ سۄ چھِ واریاہ زیادٕ ڈِپینڈنٹ آن ٹیکنالوجی. تہٕ اَسہِ پزن سٲنۍ بچہِ تِتھ پٲٹھۍ ٹرین کرٕنۍ یِتھ پٲٹھۍ تاکہِ یِم پگہہ ہٮ۪کن یُس یِمن مُستقبِل آسہِ یُس اوبویسلی ٹیکنالوجی ڈرٛیون آسہِ یِم ہٮ۪کن آرام سان اتھ منٛز اڈیپٹ گٔژھِتھ. اگر بہٕ تۄہہِ کتھ کرٕ کہِ أسۍ چھِ کینٛہہ سبجیکٹ فنڈامینٹل پرناوان وٕنکیٚنس لایک میتھ چھُ بایولجی چھُ ساینس چھُ یا بیٚیہِ کانٛہہ سبجیکٹ چھُ اِریسپیکٹِو کہِ کُس تہِ فیٖلڈ کرِ چوٗز بچہِ آفٹر 10th مگر أسۍ چھِ أمِس فنڈامینٹل چیٖز پرناوان جیوگرافی. یِتھے پٲٹھۍ چھِ ضروٗرت وٕنکیٚنس کہِ کمپیوٗٹر ساینس تہِ پرناوو أسۍ فنڈامینٹلی سکوٗلزن منٛز یا ادر ایجوکیشنل انسٹِچوٗٹن منٛز. وِد یُس کووِڈ گوٚو کووِڈ سۭتۍ أسۍ ٲسۍ پکان ٹُوٲڈٕس ٹیکنالوجی لیکن کووِڈ کی وجہ سے ہم بہت پیس ہو گئے. أسۍ آیہِ واریاہ زیادٕ نزدیٖک ٹیکنالوجی. اب ہٮ۪کو نہٕ أسۍ امہِ پتھ کِہینۍ اس لیے چھُ بیٹر کہِ أسۍ کرو اڈیپٹ. سٲنۍ بچہِ گژھن ہیٚچھِنۍ. براوزر چھِ تِم آسان دۄہس راتس یوٗز کران تِم چھِ وٹس ایپ کران دۄہس راتس یوٗز بٹ سٲنۍ ذمہٕ دٲری چھِ کہِ ایز اے پیرنٹ ایز اے ٹیٖچر کہِ أسۍ ہیٚچھناووکھ تِم یہِ براوزر کِتھ پٲٹھۍ چھُ کٲم کران یہِ وٹس ایپ کِتھ پٲٹھۍ چھُ کٲم کران ویب سایٹس کیسے ہم بنا سکتے ہیں کیسے ہم پروگرامنگ سافٹ ویئرز بنا سکتے ہیں. واریاہ زیادٕ ضروٗرت چھِ کہِ اکھ شیپ دِمو أسۍ پننٮ۪ن بچن. اگر أسۍ باقین سٹیٹن منٛز کتھ کرو یا آوُٹ سایڈ انڈیا کرو کتھ اتھ پٮ۪ٹھ چھِ واریاہ کٲم گژھان لیکن کٔشیٖرِ منٛز چھُ اتھ پٮ۪ٹھ واریاہ زیادٕ ایفٲٹ یِوان دِنہٕ. ایز این انڈیوجول چھُس بہٕ کران اکراس د ویلی ورک شاپٕس ییٚتنس أسۍ بچن چھِ دِوان اکھ ڈایریکٹ کہِ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکِو تُہۍ پانے کوڈنگ ہیٚچھِتھ. بیٚیہِ چھِ اتھ منٛز اٹ از فری آف کاسٹ. رِسورسز چھِ ایویلیبل آن لاین انٹرنیٹس پٮ۪ٹھ چھِ رِسورسز ایویلیبل اور یہِ بنہِ پگہہ کہِ تۄہہِ اکھ سکل ایز ویل ایز ہیٚکہِ یہِ پروفیشن بٔنِتھ. اگر نہٕ کانٛہہ یژھان چھُ کمپیوٗٹر ساینسس منٛز کوڈنگ منٛز پنُن فیوٗچر بناوُن کٔریر بناوُن تیٚلہِ تہِ روزِ أمِس یہِ اکھ سکل ییٚمہِ سۭتۍ یہِ پگہہ ایمپاور گژھِ ییٚمہِ سۭتۍ جاب ہیٚکہِ بٔنِتھ. اور اگر أسۍ وٕچھو وۄنۍ ایز پروفیشن انکریزنگ نمبر آف جابٕز چھِ ایویلیبل وٕنکیٚس کمپیوٗٹر ساینس منٛز کوڈنگ منٛز. ساروی کھۄتہٕ زیادٕ یۄس گروتھ چھِ سُہ چھِ کمپیوٗٹر ساینس. اگر أسۍ سٔروے پرو بہٕ اکھ سٔروے یِم باقٕے پروفیشن چھِ تمہِ مُقابلہٕ چھُ $22,000 اینولی سیلری نِوان
computer science professional گوٚو اَتھ منٛز چھِ salary تہِ بیٚیہِ چھِ increasing demand تہِ بیٚیہِ چھِ future تہِ اَتھ منٛز اِسلیے پَزِ اَسہِ بَچَن اَکھ ڈایریکشَن دِنۍ اَمہِ خٲطرٕ اگر لایک ؤرٕکشاپٕس گژھن ریگیوٗلرلی سکوٗلَن منٛز یا ٹرینِنٛگٕس گژھن ریگیوٗلرلی سکوٗلَن منٛز تاکہِ ٹیٖچَر ایز ویل ایز سٲنۍ بَچہِ گژھن ایویئر. سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تُہُنٛد یِم ٲسۍ اَسہِ سۭتۍ عادِل صٲب موٗجوٗد یِمو ووٚن یُس یہِ ٹیکنالجی ہُنٛد دور چھُ یَتھ منٛز چھُ کمپیوٗٹر ساینس واریاہ ضروٗری تہٕ تمام بَچن پَزِ پَرنَس سۭتۍ سۭتۍ کمپیوٗٹر ساینس تہِ پَرُن. بہٕ چھُس سعید منظوٗر News 18 جموں کشمیٖر لداخ ہماچل خٲطرٕ پامپرٕ پٮ۪ٹھ. ناظریٖن News 18 جموں کشمیٖرس منٛز تُہُنٛد خٲر مقدم تہٕ بہٕ چھُس بارہمولہ پٮ۪ٹھ سجاد حُسین. أزکِس گراوُنٛڈ رِپورٹس منٛز کرو أسۍ أکِس خاص موضوٗعس پٮ۪ٹھ کتھ یُس زن آز دۄہ مناونہٕ چھُ یِوان خواتیٖنن ہُنٛد عالمی دۄہ. اتھ متعلق کرو أسۍ کتھ خواتیٖنن ہٕنٛدِ حقوٗقن ہُنٛد تعلق یوٚتانۍ زن چھُ یا سماجُک تعلق زن چھُ اتھ سٲرسٕے معاملس پٮ۪ٹھ کتھ کرنہٕ خٲطرٕ اَسہِ سۭتۍ نِگہت میٖر یِم کونسلر تہِ چھِ میونسپل کونسلر بارہمولہس منٛز بیٚیہِ یِم سوشل ورکر تہِ چھِ. یِمنٕے سۭتۍ کرو أسۍ کتھ کہِ چوٗنٛکہِ یتھ دۄہس پٮ۪ٹھ چھِ واریاہ پروگرام یِوان کرنہٕ واریاہ سیمِنار یِوان کرنہٕ تہٕ یِمنٕے سۭتۍ کرو أسۍ کتھ کہِ کینٛہہ فٲیدٕ چھا میلان یِمن پروگرامن ہُنٛد یِمن خواتیٖنن. نِگہت جی سٲنِس پروگرامس تُہُنٛد خٲر مقدم. تُہۍ ؤنۍتو مےٚ چوٗنٛکہِ خواتیٖن عالمی دۄہ چھُ آز یِوان مناونہٕ یِم سیمِنار کران چھِ أسۍ سکوٗلن منٛز یا باقٕے جاین پرایویٹ یا NGOز چھِ کران کینٛہہ مطلبا چھا نیران؟ سجاد صٲب یُس حظ یہِ دۄہ چھِ أسۍ مناوان یتھ أسۍ مطلب یہِ چھُ وَنان کہِ یہِ ہسا چھُ وومینٕز ڈے یہِ چھُ زنٮ۪ن ہُنٛد دۄہ مگر یہِ چھُ اکھ سُہ دۄہ حظ کہِ زنہِ دِتُکھ نہٕ وُنیُک تانٮ۪تھ کٲنٛسہِ تہِ اِنسانن یتھ دُنیاہس منٛز عزت مگر أکِس زنہِ دِژے اللہ تعالیٰ ہن عزت. أکِس اکھ زنہِ چھُ اکھ موج اکھ خاندارٕنۍ اکھ کوٗر اکھ یہِ چھُ اکھ عزت اکھ گریُک حظ مگر یہِ عزت تھووُکھ نہٕ عزت برقرار. برٛونٛہمِس زمانس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ کوٗر ٲس زٮ۪وان تٔمِس ٲسۍ دفناوان مگر مےٚ چھُ باسان سُہ زمانہٕ اوس ٹھیٖک کہِ دفناوان ٲسۍ اَکے ساتہٕ ٲس مران مگر یُس وٕنکیٚنس سُہ پل پل چھِ مران یُس سُہ وٕنکیٚنس رژھِ رژھِ چھِ مران مگر سُہ چھُ بڑٕ خطرناک چیٖز حظ. یہِ حظ چھُ أسۍ یہِ دۄہ مناوان یہِ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کٲنٛسہِ اِنسانس دفناوان چھِ پتہٕ چھِ أسۍ کران تٔمِس 15 دۄہ یاد یا 4مہِ دۄہ یاد یا 40 دۄہ یاد کہِ اَسہِ اوس نہٕ یُس اَسہِ نفر موٗد یہِ چھُ تٔمسٕے أسۍ کران 4م یہِ چھُ بوٚڑ دۄہ کران سُے بوٚڑ دۄہ کیازِ زن چھِ مٔمٕژ یہِ چھُ گرس منٛز دفنٲومٕژ لُکو یہِ چھُ گرس منٛز پننیو ہسبنڈو دفنٲومٕژ پننیو رشتہٕ دارو دفنٲومٕژ پننیو سوسایٹیو دفنٲومٕژ أمِس چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ واش دِوان کڑنہٕ اگر یہِ پرُن گژھان أمِس چھُ لُکھ ونان لُکھ تُلان آواز یہِ چھےٚ نا خراب زٔنۍ یہِ پٔچ نا یِتھ کٔنٮ۪تھ یہِ پٔچ بُرکہٕ روٚستُے یہِ پٔچ پلو لٲگِتھ یہِ چھِ ہُمِس مردس سۭتۍ کران کتھ أمِس زن چھُ آسان اللہ تعالیٰ ہس نِش مُجرے کہِ یہِ کِتھ کٔنۍ چھُ پکان اگر یہِ اصل پٲٹھۍ پکہِ أمِس چھُ پنُن فٲیدٕ تمہِ ساتہٕ یہِ چھُ بار بار کھوٗژِتھ پکان کہِ اگر بہٕ ہُمِس مردس سۭتۍ کرٕ کتھ گۄڈٕنیتھ لگاوان مےٚ پنٕنۍ الزام پنٕنۍ بیٚنہِ بٲے پنٕنۍ رشتہٕ دار پنٕنۍ سوسایٹی یِم چھِ أمِس تانہٕ دِوان کہِ یہِ چھُ غلط گۄڈٕ چھِ أمِس پنُن خوٗن دِوان یہِ حساب کہِ یہِ ہسا چھُ غلط زٔنۍ یہِ ہسا چھِ غلط کوٗر مگر تٔمۍ سُنٛد اللہ تعالیٰ چھِ آسان زانان کہِ سُہ کِژھ چھِ آسان تٔمۍ کیاہ چھِ آسان مگر بہٕ چھَس عوامس اکھ پیغام یژھان دیُن اگر تُہۍ یہِ دۄہ چھِو مناوان یِمن زنٮ۪ن دیٖتو عزت یِمن زنٮ۪ن دیٖتو آزٲدی یِمن زنٮ۪ن دیٖتو سُہ چیٖز کہِ یِم گژھن پننٮ۪ن زنٮ۪ن پٮ۪ٹھ کھڑا روزنہِ یِم گژھن نہٕ ڈِپینڈ روزنہِ کِہینۍ یِم گژھن نہٕ غلط قدم تُلٕنۍ کِہینۍ. تہٕ نِگہت جی ییٚتٮ۪ن چھُ مےٚ اکھ سوال اکھ تُہۍ ؤنۍتو مےٚ کہِ چوٗنٛکہِ خواتیٖن ہُنٛد عالمی دۄہ چھِ مناوان أسۍ اتھ منٛز چھِ واریاہ پروگرام تہِ مناوان أسۍ ایز اے سوسایٹی اگر أسۍ کتھ کرو سوسایٹی کوتاہ چھُ فرض کہِ یِمن زنٮ۪ن ہٕنٛدۍ حقوٗق یِم زن چھِ یا یِمن زنہِ پریشان چھِ یِمن واتنس تاکہِ یِم گُزارن پنٕنۍ زندگی عزتہٕ سان. سوسایٹی حظ چھُ یہِ کہِ اگر أسۍ وٕچھو فِلحال وٕچھو أسۍ پننِس بارہمولہس منٛز یُس اَسہِ اولڈ ٹاوُن چھِ تتہِ چھِ سانہِ بچی یِم سانہِ بیٚنہِ چھِ یِم سانہِ کورِ چھِ تِم چھِ 40 ؤرۍ چھِ 45 ؤرۍ چھِ گٔمژٕ یِمن نہٕ وُنیُک تانۍ خاندر چھُ گوٚمُت یِم اکھ مطلب سُہ ڈاوری یۄس أسۍ ونو یتھ جاداد أسۍ ونو یُس أسۍ دِوان چھُ سُہ چھُ تمہِ خٲطرٕ تِمو وُنکیٚنس تِم چھِ ہیٚکان ایفٲرڈ کٔرِتھ سُہ کِہینۍ تِم چھِنہٕ ہیٚکان کُنہِ جایہِ کرہن یِم غریٖب فیملی چھِ تِم چھِ یژھان أسۍ کرو خاندر یِمن کورٮ۪ن مگر تِم چھِنہٕ ہیٚکان ایفٲرڈ کٔرِتھ کِہینۍ تِم چھِنہٕ ہیٚکان چاے کپ تہِ ایفٲرڈ کٔرِتھ کِہینۍ مگر بہٕ چھَس تِمن پیغام یژھان یِم افسران چھِ اَسہِ یِم بٔڑۍ بیوروکریٹڈ نفر چھِ اَسہِ بہٕ چھَس تِمن وَنان اگر تُہۍ پننٮ۪ن بچن رۄپیہِ 50 لچھ چھُو لاگان 30 لچھ چھُو لاگان یا 40 لچھ چھُو لاگان اکھ غریٖب بچہٕ وٕچھُن اکھ غریٖب کوٗر وٕچھُن تِمن 10 لچھن منٛز گژھِ 20 کورٮ۪ن ہُنٛد سون خاندر اگر أسۍ ژھۄپہٕ کٔرتھٕے کرو
اگر تُہۍ مدد چھُو یژھان کرُن تُہۍ چھِو ونان أسۍ دِمو آز أسۍ کرو بوٚڑ بار نیاز اَسہِ چھُ ہُمِس افسرس تہِ کٔرِو ییٚمِس افسرس تہِ کٔرِو یِمن تہِ کٔرِو مگر تُہۍ اگر یہِ چیٖز وٕچھِو کہ أکِس غریٖب گرس منٛز چھِ کورِ یِم کرہوکھ أسۍ نکھٕ والوکھ یِمن تھاوو أسۍ ساے یِمن وٕچھو أسۍ تِم لڑکہٕ یِم یِمن حفاظت کرن یِمن وٕچھو أسۍ تِم لڑکہٕ یِم یِمن عزت دِن یِم سوسایٹی منٛز قٲبل تھاون یِم أنٛدۍ مان سمان تھاون مگر سُہ چیٖز چھُنہٕ گژھان کِہیٖنۍ ییٚتہِ چھُ گوٚمُت دیکھا دیکھی حظ ییٚتہِ چھُ گوٚمُت تِم چیٖز کہِ وَل بہٕ ہسا لاگہٕ رۄپیس 50 لچھ پننہِ کورِ پننِس نیٚچوِس بہٕ یِم مہان ماننہٕ بہٕ یِم سیٹھ ماننہٕ مگر تُہۍ لُکھ چھُنہٕ تتھ قٲبل کِہیٖنۍ چوٗنٛکہِ تُہۍ چھِو اکھ سوشل ؤرکر تہِ چوٗنٛکہِ انڈِپینڈنس چھِ کورِ ہٕنٛز واریاہ ضروٗری أمِس گژھن پنُن خرچہٕ آسُن أمِس گژھِ پننہِ رۄپیہِ دہ آسٕنۍ انڈِپینڈنٹلی تہٕ تمہِ خٲطرٕ چھُوا تُہۍ کران کینٛہہ اولڈ ٹاونٕچ ذِکر اگر کرو أسۍ یا پوٗرٕ ورمُلٕچ ذِکر زن کرو أسۍ اَسہِ حظ چھُ میکسِمم اولڈ ٹاونس منٛز سارے کورِ 90% کورِ پڑھا لکھا یِم وٕنکیٚنس بیکار چھِ بِہِتھ یِم وٕنکیٚنس بِچارِ مطلب کانٛہہ کٲم چھنہٕ ہٮ۪کان کٔرِتھ اگر سرکار ویٚژھِ تِمن ہیٚکہِ کانٛہہ تیُتھ مطلب NGO تھروٗ گژھِ یا روزگار ہیٚکٮ۪کھ دِتھ تِم ہٮ۪کن پننہِ رۄپیہِ دہ زیٖنِتھ ضروٗری چھُنہٕ کہِ تِمن لگہِ نوکری ضروٗری چھُنہٕ تہِ کہِ تِم تھاوکھ أسۍ ہاے فاے جاین یہِ چیٖز تِم ہٮ۪کن پننِس گرس منٛز کھوٗلِتھ کانٛہہ تیُتھ پروجیکٹ تِم ہٮ۪کن 10 کورٮ۪ن ایڈجسٹ کٔرِتھ مگر اگر سرکار ویٚژھِ اگر لُکھ ویژھن یِم اصل اصل کُرسین پٮ۪ٹھ چھِ تِم ہٮ۪کن ؤسِتھ سٲنۍ ڈی سی میڈم چھِ اللہ تعالیٰ ہن چھُ یِمن عزت دیُتمُت یہِ چھےٚ اکھ کوٗر اکھ یہِ چھےٚ پننِس مٲلِس ماجہِ ہٕنٛز کوٗر أمۍ چھُ ناو روشن کوٚرمُت ییٚتٮ۪ن کرٕ بہٕ اکھ سوال کہِ یِم زن نوجوان کورِ چھِ یا زنان چھِ اگر أسۍ کرو عام طور پٲٹھۍ کتھ تِمن خٲطرٕ کیاہ پیغام روزِ تِہُنٛد بہٕ چھس زنانن اکھ پیغام دِوان اگر تُہۍ کُنہِ مطلب ڈومیسٹک وایلنس شِکار چھُو گٔمٕتۍ اگر تۄہہِ کانٛہہ مُصیبت چھُو اگر تۄہہِ گرن منٛز چھُ ٹارچر یِوان کرنہٕ تُہۍ کٔرِو یہِ چیٖز کٲم کہِ تُہۍ نیٖرِو نٮ۪بر تُہۍ لٔڑِو سماجس سۭتۍ کیازِ یہِ سماج چھُ یہِ چھُ دٔرِندوٗ کی دُنیا یہِ چھُ نوچان یہِ چھُنہٕ وٕچھان کِہیٖنۍ اگر اَسہِ کٲنٛسہِ کورِ آسہِ نا مطلب کانٛہہ پلو ژھُنمُت یِم ژٹن تٔمِس سورُے یِم وٕچھن نہٕ کہِ أمۍ سُنٛد عزت ما گژھِ خراب یِم کرن تٔمِس سُہ چیٖز ییٚمہِ سۭتۍ بے عزتی گژھٮ۪س مگر بہٕ چھس تِمن اکھ یہِ پیغام دِوان کہِ تُہۍ لٔڑِو اگر تۄہہِ کانٛہہ پرابلم چھُو اگر تۄہہِ کانٛہہ مُصیبت چھُو تُہۍ یِیِو SHO بارہمولہ چھِ ییٚتہِ یُس وومینٕز پُلیٖس سٹیشنس چھُ اَسہِ میڈم تُہۍ یِیِو أمِس نِش تُہۍ گٔژھِو ایڈمنسٹریشن نِش تُہۍ گٔژھِو DC میڈمہِ نِش تُہۍ ؤنِو تٔمِس اَسہِ حظ چھِ یِم مسایل اَسہِ حظ چھِ یِم پریشٲنی اگر تُہۍ نٮ۪بر نیٖرِو تہٕ تۄہہِ ہیٚکِو کینٛہہ گٔژھِتھ اگر تُہۍ یہِ سوٗنچِو کہِ مےٚ چھِ مُصیبت بہٕ کھٮ۪مہٕ نہٕ زہر بہٕ دِمہٕ پھٲسۍ یا بہٕ کرٕ تیُتھ چیٖز سُہ چھُنہٕ سولوٗشن کِہینۍ تَمہِ سۭتۍ گژھِو تُہنٛز زندگی تہِ خراب تَمہِ سۭتۍ گژھِو تُہنٛدِ خاندانٕچ تہِ زندگی خراب تَمہِ سۭتۍ گژھِ تُہنٛدٮ۪ن بچن ہٕنٛز زندگی تہِ خراب اگر تُہۍ اکھ لیڈر لیڈی بٔنِو تُہۍ اکھ مطلب پاورفُل لیڈی بٔنِو تُہنٛدۍ بچہِ تہِ بنن تِتھٕے کٔنۍ تُہنٛدۍ بچہِ تہِ وٕچھن کہِ سانہِ ماجہِ کیاہ کوٚر سانہِ بیٚنہِ کیاہ کوٚر تِتھٕے کٔنۍ مہٕ بِہِو کٲنٛسہِ ڈِپینڈ مہٕ سوٗنچِو کہِ یہِ مرد کرِ میانہِ خٲطرٕ کینٛہہ تُہۍ نِیِو نٮ۪بر یہِ افسر کرِ میانہِ خٲطرٕ کینٛہہ کوئی کچھ نہیں کرتا ہے کٕہٕنۍ چھُنہٕ کینٛہہ کران تُہۍ لٔڑِو کیازِ لُکھ مناونو سٲری یِم دۄہ یہِ چھُنہٕ کِہینۍ یہِ چھُ سورُے بکواس تو ناظرین نگہت جی ہُنٛد اکھ پیغام تمام خواتینن یتھ خاص دۄہس پٮ۪ٹھ خواتین ہُنٛد عالمی دۄہ چھِ أسۍ مناوان یِہُنٛد چھُ خاص پیغام اکھ تِمن خواتینن یِم زن رنگ رنگ مُشکلاتن منٛز چھِ یا کُنہِ پریشٲنی منٛز چھِ یِہُنٛد ونُن چھُ کہِ تِم ہسا گژھن نٮ۪بر نیرنہِ سٲنۍ آفیشل چھِ سٲنۍ سرکار چھِ یا DC چھِ یا پُلیٖس چھِ تِمن نِش یِنۍ پنٕنۍ شکایت درج کرٕنۍ بیٚیہِ چھِ یِمو سماجس خٲطرٕ اکھ بوٚڑ بارٕ سبق دِوان کہِ پننٮ۪ن کورٮ۪ن سۭتۍ سۭتۍ پننٮ۪ن بچن تھٲیتن ہمساین ہٕنٛدۍ بچن تہِ خیال غریٖبن ہٕنٛدۍ بچن تہِ خیال تاکہِ تِہنٛز زندگی تہِ بنہِ بہتر News 18 جموں کشمیر خٲطرٕ بارہمولہ پٮ۪ٹھ بہٕ سجاد حُسین أزکِس گراوُنٛڈ زیٖرو پروگرامس منٛز کرو أسۍ کتھ مٲہِرِ تعلیٖم پروفیسر اسماعیل آشنا سۭتۍ یِمن ونو یُس یہِ نٔو ایجوکیشن پالسی آیہِ بارسس یہِ چھِ کیٛاہ امیُک امپیکٹ کیٛاہ پیٚیہِ یُس ییٚتہِ تعلیٖمی نظام چھُ تہٕ بیٚیہِ یُس خاص کر مارٕچ سیشن شروٗع کرنہٕ یہِ کوتاہ مُفیٖد روزِ سٲنِس تعلیٖمی نظامس خٲطرٕ مےٚ چھُ پوٗرٕ اُمید کہِ یُس یہِ نٔو تعلیٖمی پالسی آیہِ یہِ روزِ سانٮ۪ن بچن ہٕنٛدِ خٲطرٕ اصل یہِ روزِ تِہنٛدِ خٲطرٕ فٲیدٕ منٛد تہٕ أسۍ چھِ اتھ ایپرِشیٹ کران یہِ چھُ مُمکِن کہِ اَمہِ سۭتۍ واتہِ سکوٗل یِم چھِ یُس یہِ ایبرپٹلی اچانک یِمن یہِ تعلیٖمی پالسی بدلایہِ تہٕ نٔو تعلیٖمی پالسی آیہِ یہِ اِمپلمنٹ کرنہٕ خٲطرٕ لگہِ تِمن اتھ منٛز مُشکلات لگنہٕ بہٕ چھُس وٕچھان یِم زن سٲنۍ سرکٲری ادارٕ چھِ یا پرایویٹ ادارٕ چھِ تِم کمن صوٗرت حالن مُطٲبق چلان بڑٕ مُشکِلن چھِ تِم چلان تِکیازِ مُشکِل چھُ دور تہٕ ییٚمہِ مُشکِل دورس منٛز چھِ تعلیٖمی ادارن پٮ۪ٹھ زبردست خراب اثرات پیٚمٕتۍ اور خراب اثرات پٮ۪نٕکۍ چھِ وجوہات واریاہ زیادٕ یِمن پٮ۪ٹھ روشنی تراونہٕ کینٛہہ مگر بہٕ چھُس یہِ شوقہٕ سان ونان کہِ یہِ نٔو تعلیٖمی پالسی کران چھِ وٕنکیٚن سکوٗل
प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट मगर LG साहब से गुजारिश अपील तमन कि यम स्कूल प्राइवेट या सरकार मे बसान तिमन हेड्स गन तिमन तुस पृन अमे सात पॉलिसी रईज कर या ब्रो तम रईज ग ब्रो गुस तिमन पृन आमुत कि तमन क्या पज कर अत मे तेज कह सजेशन पन तो वुकन बस यह गुजारिश करान पन्नस LG साहबस कि तिमन पज वुकन सान माहिर तलीमन मशवरा कर या यम प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल मोतबर हेड ऑफ डिपार्टमेंट अगर तिमन तह पृन मुमकिन कह नजर सानी मा सपदी मे बसान नजर सानी करने की जरूरत बी एब्रप्टली अचानक यह पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर सान प्राइवेट इदारन खतर गवर्नमेंट इदारन खतर सठा मुश्किल मुमकिन अमिक फायदे बचन इन द लॉन्ग रन हेकन फायदे अमिक अगर लैंग्वेज कत करो प्राइमरी लेवल तक बच्चे कस लैंग्वेज तकरीबन हेचन वो सैद साहब लैंग्वेज क्रिएटिव चीज इंसान जबान क्रिएटिव करान इंग्लिश मीडियम इस्तेमाल तम खुद मसलन यह करान सैनिस बचस सरसे वर्ल्डस में तब्दीली गसान या कंट्रीब्यूशन गसान तमो नश वाकफ बह कशर जबान बस माज जगह अत कुन दिन तवजह तिज इस्तेमाल सत हेको बचस शायद हेकन बाकी फॉरेन लैंग्वेजेस वी माइट फील डिफिकल्टीज देयर लेकिन अंग्रेजी तो मीडियम तज बान अपोर कशर जबान अक्सर इलाकन अक्सर ममालिक बोजन कह सान बचन हूँ मुस्तकबल अगर नजर तल थो तो अगर वसी तरीकस में वो तेल माज सत अंग्रेजी जबान पढ़ना जबरदस्त तरजीह दी ब्या चीज बी कि अरबी जबान चूंकि मुसलमान तमिस अरबी जबान बनान दीन जबान सह जबान हेचु तम सत लाजिम तस्वुर एकदम यह ओवर बर्डन यह तम नाइंसाफी बहुत यह वन कि बचन सत ज्यादती कर ज्यादती बिल्कुल कि ज्यादती यह कि पढ़ना आज मैट्रिक थर्डस में बच्चे पान तमिस दपान पर सिलेबस मैट्रिकस में लागान ये वो पढ़ता है बेचारा वो करता है काम वो एक जुल्म हो रहा है उसके साथ मार्च सेशन पे असल इम्पैक्ट मगर इन यह अचानक कर अम तकलीफात पैदा गमत तथ सूरत मज कोर गुजारिश LG साहब कि यह गोस कबलस वक्त गई माहरीन माहिर तालीम असल तालीम मुतलिक जान वल पढ़ान वल असल प्रोफेसर्स असल टीचर्स नेक मशवर दियान अत बारस मज तव कर कि एब्रप्टली आई इम्प्लीमेंट कर सेम सिलेबस सेम करिकुलम तमाम स्कूलों में सरकारी के प्राइवेट तब ठीक सजेशन सेम सिलेबस में जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए हुई सिलेबस प्रत कस दपान यह सही कह प्राइवेट इदार में वो कि प्राइवेट इदार ब्रो पकान इम्तहानात गसान इम्तहानातन में बोर्ड आसान सरकारी स्कूलन तो सू बोर्ड प्राइवेट स्कूलन मगर चूंकि प्राइवेट स्कूल मेहनत ज्यादा करान ज्यादा मेहनत करने की वजह कन तिमन कंट्रीब्यूशन ज्यादा तिहद रिजल्ट असल सरकारी स्कूल में असल टीचर पढ़ान असल माहौल पौध गसन नई सर सन टीचर्स रेस्पेक्टेड टीचर्स ऑनरेबल टीचर्स दे हैव स्टार्टेड वर्किंग हार्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द माइंड्स ऑफ द यंग चिल्ड्रन वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन मैं बार बार ये कहना चाहूँगा कि मशवर गुस वन कर वन गुस थोड़ा रिलीफ दिन टाइम गुस दिन इन प्राइवेट स्कूल हेड्स या एक्सपर्ट्स ऑफ एजुकेशन तिमन मशवर गुस हासिल कर तिमन गई एनकरेजमेंट कर तम गई सत पकन ताकि मुनजम तौर एडमिनिस्ट्रेशन तो लुक ये पानी अक ताउन कर कोऑपरेट कर तेल हेकन इनकलाब ये तलीम मैदान मज माहिर तालीम प्रोफेसर इस्माइल आशना यमो वोन नो एजुकेशन पॉलिसी यह ठीक तो बेस मार्च सेशन ब्रो तोसमुत कैंसस टाइम यमो वोन सोर्स कह ठीक मगर बेहतर रोज कि ये हुकूमत इत स्कीम या इस पॉलिसी बनावा यम मुतलिकीन तालीम यमो सत मशवर इन जरूरी कर यु तम स्कीम असल पे अमलावन या इस पॉलिसी असल पे अमलावन न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर बापत बनपोर पे मोहम्मद सईद।
آداب ناظرین، نیوز 18 جموں کشمیر ہماچل لداخ کس گراؤنڈ رپورٹس میں تہد استقبال تو آز کرو کت ضلع شپینس اخ سا حیثیت رکھن وول شخصیت یم ایم ایل اے روزمت ایکس ایم ایل اے تو ونکس پارٹی انچارج ڈسٹرک شپیان شیخ رفیع صاحب تو یمن پرژھو پنہ کانسٹیچوئنسی متعلق کینٛہہ سوالات چونکہ افواہ بازی زیادہ یعنی کہ تک ونان کٲشِر پٲٹھۍ ہوا بازی کرنے الیکشن چھا معقول وقت ونکس تو یم تہ پن تقدو کران گام گوم گژھان پنہ پارٹی مضبوط کرنے خاطر تقدو کران تو یمن پرژھو تو نیشنل کانفرنس اس زن وچھو ضلع شپینس من یا یہ کانسٹیچوئنسی من تہد معیار کت پہ ونکس تو یم کۭژاہ محنت کران پنہ پارٹی خاطر. سر تہد استقبال کران گراؤنڈ رپورٹس من تو تھی ورنو مے آج زن کور گروپ میٹنگ تھی بلومز شپینس من یا لگاتار تھی گام گوم گژھان ونکس پن پارٹی مضبوط کرنے خاطر تو اہم مقصد کیا تہد؟ ارشاد صاحب تہد واریاہ شکریہ. تُہۍ چھِو ہمیشہ گراؤنڈ زیروس پہ لکن ہز آواز بنتھ اور لکن ہز آواز چھو واتناوان تُہۍ سرکارس تام. مےٚ چھُ شکریہ چھُس بہٕ کران امہِ کتھِ خٲطرٕ کہ تۄہہِ دِتوٕ مےٚ تہِ موقعہٕ کینٛہہ وننہٕ خٲطرٕ. اکھ چھِ أسۍ آز کل کران آز یُس عوٲمی رٲبطہٕ مہم سٲنۍ چھِ گامہٕ گام حلقہٕ پتہٕ حلقہٕ یتھ حلقے شپینس منٛز شپین کانسٹیچوئنسی منٛز سۄ چھِ انشاء اللہ تعالیٰ سۄ چھِ جٲری. سُہ چھُ أسۍ گژھان سُہ چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ گژھان أسۍ انشاء اللہ لُکن ہٕنٛدۍ مُشکلات وٕچھان لُکن ہٕنٛدۍ درد دُکھ یِم زن چھِ تتھ منٛز شریٖک گژھان تہٕ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ چھِ أسۍ انشاء اللہ آز واتان حظ. یہِ پنٕنۍ یۄس یہِ نیشنل کانفرنس سٲنۍ پارٹی نیشنل کانفرنس اور سٲنۍ قیادت جناب ڈاکٹر فاروق صٲب عمر صٲب یم زن سٲنۍ لیڈر چھِ سٲنۍ قیادت چھِ تہٕ سۄے تِہنٛز سۄ اکھ آواز تِہنٛز اکھ مسیج لُکن تام واتناونہٕ خٲطرٕ چھِ أسۍ گام پتہٕ گام گژھان اور تِہنٛدۍ چھِ اَسہِ ہدایت تہِ. عمر صٲبٕنۍ فاروق صٲبٕنۍ چھِ ہدایت کہ گام پتہٕ گامہٕ گٔژھِو سا حلقہٕ پتہٕ حلقہٕ گٔژھِو سا لُکن نِش وٲتِو سا لُکن ہٕنٛدۍ دُکھ درد وٕچھِو سا. ونکٮ۪ن یِم لُکن ونکٮ۪ن مُشکلات چھِ یِم مُشکلات منٛز آمٕتۍ چھِ لُکھ ہٮ۪نہٕ رنٛگ رنٛگ مُشکلاتو منٛز چھِ بجلی فیس چھُ اسمانس سۭتۍ آمُت یہِ حظ یہِ کرنہٕ. بجلی فیس آو قریٖب قریٖب ونکٮ۪ن 100 رۄپیہِ کرنہٕ ییٚتہِ زن غریٖب ییٚتہِ زن ییٚتکِس عوامس زبردست مُشکلاتن سۭتۍ دُچار ونکٮ۪ن چھِ. ییٚتہِ آو سون یُس زن فروٗٹ یتھ شُپین ایریاہس منٛز